Koronavirus je postao naša svakodnevnica, ali jedna od najgorih stvari od kada se pojavio je viralno širenje dezinformacija i lažnih vesti u vezi sa njim. Neki to nazivaju infodemijom. Lažni lekovi za koronavirus su takođe postali viralni. Neki od saveta su relativno bezopasni, kao što je savet da jedete beli luk ili da ispirate usta sa slanom vodom, dok su drugi saveti poput ispijanja magičnih tečnosti sa izbeljivačem zaista opasni. Molim vas, nemojte ovo da radite, ovo su lažne vesti. Zbog još jednog savjeta koji je nažalost postao viralan, ljudi su mogli da plate životima. Možda ste čuli za test od 10 sekundi. Zapravo, udahnete 10 sekundi i ako možete da zadržite dah bez da se zakašljete, to bi značilo da nemate koronavirus, što zapravo nije uopšte istina. Dakle, vi dalje možete da imate virus i dalje možete da ga prenesete na druge ljude. Neki od ovih savjeta uključuju da treba da izbegavate hladna pića, sladoled ili milkshake-ove i kažu da vodu treba da pijete na svakih 15 minuta. Zvuči kao zanimljiva dijeta, ali vas sigurno neće zaštititi od koronavirusa. Ajde sa stanovišta struke da vidimo zašto se dešavaju ti članci u vrijeme, na primjer, konkretno sad, aktualne teme korone. Zašto nas bombarduju ovim? Ja bih rekao da postoje 4 ključna motiva zašto se takve vesti objavljuju i šire. Prvi razlog je direktne komercijalne prirode, dakle kada vi ljudima putem tih lažnih vesti predstavljate određene preparate ili aparate i kažete da će im to pomoći u prevenciji bolesti ili u lečenju, a za sad trenutno nikakav lek nemamo na raspolaganju. Druga opcija je posredna komercijalna zarada putem lajkova, šerova i klikova. Dakle, mediji objavljuju nešto što zvuči pompezno, zvuči fantastično i vi svakim svojim lajkom, šerom, klikom zapravo doprinosite zaradi tog manipulatora i podstičete ga da nastavlja dalje da objavljuje neproverene i lažne vesti. Treći razlog je lažne vesti koje nastaju pukom greškom, nedovoljnim oprezom, dakle novinari koji brzopleto rade svoj posao pa na brzinu napišu određeni tekst ili ne znaju dobro da prevedu strani izvor. I četvrti, dakle kada lažne vesti nastaju iz najbolje moguće namere, na primjer neki saveti za prevenciju bolesti, koje vam čak i mogu i prijatelji poslati s namerom da vam pomognu, a zapravo se ispostavlja da je taj savet ili neproduktivan ili kontraproduktivan, odnosno da čak može da vam našteti, pa jedna pevačica predložila ljudima da popiju kombinaciju rakije i ferveksa, da će im to pomoći u prevenciji protiv korone, iako je zapravo mešanje paracetamola i alkohola izuzetno opasno. I u tom smislu za vreme pandemije lažne vesti zaista nekog mogu da koštaju života i zbog toga treba biti zaista oprezan. A sada jedno možda i najpikantnije pitanje, koje je apsolutno u vezi sa ovom nadasve aktualnom temom koja čini se trajeće i traje već neko vrijeme, a to su teorije zavjere. Šta možemo o tome konkretno reći? Ljudi umjesto da se pomire sa činjenicom da na neka pitanja nemamo odgovore, pokušavaju te odgovore da pronađu na alternativni način, pa onda imamo te teorije da je za sve kriva 5G tehnologija, da je virus vanzemaljskog porekla, da je virus nastao u laboratoriji, da je to obračun Kine i Amerike, ali ljudi koji nemaju dovoljno znanja o epidemiologiji lako poveruju neke narative koje su zaista na naučnom nivou potpuno besmisleni. Nauka na prvom mestu, provereni linkovi, provereni mediji na prvom mestu, sve ostalo uzmite sa dozom rezerve. Pre nego što podelite glasine koje ste pročitali, izdvojite vreme da ih proverite. Kako biste proverili da li su tačne, dovoljno je da priču pretražite na Google i vidite da li je o tome pisao neki pouzdani izvor vesti. Koja je osoba koja to deli? Ako je u pitanju vaš prijatelj, a on kao izvor navodi prijatelja svog ujaka, pitajte ga da li je to tačno ili je samo preneo poruku, a nema pojma odakle informacija potiče. Postoji mnogo sajtova koji su posvećeni proveri činjenica vezanih za koronavirus, mi ćemo u opisu videa ostaviti linkove. U Srbiji sajt Raskrikavanje napravio je poseban blog posvećen raskrinkavanju lažnih vesti vezanih za koronavirus kako bi ljudi mogli da prate istinite vesti. A sada, hajde da čujemo šta lekari kažu o lažnim vestima u toku ove epidemije. Tu sa nama je doktorica Milica. Pa Milice, da li lažne vijesti o medicini doktorima stvaraju probleme? Širenje tih lažnih vesti pravi jako veliki problem u našem svakodnevnom radu. Stoga što pacijenti često prihvataju takve informacije
i sprovode nekakvo samolečenje, što često dovodi do komplikacije njihove bolesti. Kako možemo provjeriti informacije o vijestima koje pišu o zdravlju? I ako piše da je istraživanje pokazalo, šta trebamo potražiti na internetu kako bismo utvrdili da je to pravo istraživanje? Kada je opšta populacija u pitanju, možda je najbolje da praktično pogledaju da li je to neka preporuka koju je izdala određena organizacija, kao što bi bilo Ministarstvo zdravlja, na primjer u našoj zemlji, a na svetskom nivou to bi bilo recimo preporuka od strane Svetske zdravstvene organizacije. Ukoliko gledate ovaj video, najvjerovatnije već umijete da prepoznate fake news. Ukoliko naiđete na lažne vijesti na svojim društvenim mrežama ili bilo gdje u medijima, mi imamo jednu molbu za vas, iako vas možda i nismo naučili nečemu novom. Važno je da razglasite kad nije istina, nije istina. Dakle, molimo vas da okačite linkove sa dokazima koji opovrgavaju tvrdnju koja se širi po medijima. Mi smo na kraju krajeva generacija koja bi trebalo da napravi prostora istini. Te stoga, let the promaja in. Like, share, subscribe.